पाकिस्तान के अंजुमन तरक्की उर्दू बोर्ड की रूह रवां मोहतरमा फ़ातिमा हसन के एज़ाज़ में ये तकरीब जो है मुनक़िद की गई है और उसमें हम असल में मुंतज़िर थे उनके, उसमें थोड़ी सी ताख़ीर है, उन्हें हमारे नाज़िम साहब जो है वो लेने गए हैं। तो इस दौरान जो है मैं इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा आज की जो सदारत है वो है हमारे शहर की बहुत हरदिल अज़ीज़ और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा तस्नीम आबिदी साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो सदारत की नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा तस्नीम आबिदी साहिबा। और आज जो ज़रा बेटे देखना वो मोहतरमा तस्नीम साहिबा होंगी। ताख़ीर के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मोहतरमा फ़ातिमा साहिबा ठीक है, और नमाज़ पढ़ ली, ठीक है, वो नमाज में मसरूफ़ है, तो अभी उसके बाद हम उन्हें उनकी नशिस्त पर दावत देंगे। इसके अलावा आज की जो ये तकरीब है उसमें हमारे मेहमान ख़ास जो हैं वो हमारे शहर की जानी मानी शख्सियत और मुशायरों के हवाले से बहुत नाम रखने वाले जनाब परवेज़ जाफ़री साहब। आपकी तालियों की गूंज में मैं गुजारिश करूँगा कि मेहमान ख़ास की नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ जनाब परवेज़ अहमद जाफ़री साहब। और मोहतरमा तस्नीम आबिदी साहिबा आज की सदर हैं, तो वो जैसे ही नमाज से फारिग होती हैं हम उनकी नशिस्त पर वेलकम कहेंगे। और इंतज़ार हो रहा है आज की जो मेहमान खुसूसी हैं, जो चीफ़ गेस्ट हैं, वो हैं मोहतरमा फ़ातिमा हसन साहिबा। बहुत बड़ा नाम, उर्दू शायरी के हवाले से बेपनाह किताबें हैं और उर्दू की तरवीज और तरक्की में उनका बेमिसाल किरदार है। और आज भी बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की जो तंजीम है अंजुमन तरक्की उर्दू, उसकी वो रूह रवां हैं और उर्दू के लिए वो बेहद शब व रोज़ काम कर रही हैं। और ये अमेरिका का दौरा भी उनका इसी ज़िम्न में है। तो अब चलते हैं मुशायरे के आगाज़ की तरफ। अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस महफ़िल में आज जो मेरे सामने पहले शायर हैं, चूँकि काफ़ी ताख़ीर हो गई है इसलिए मैं बिना किसी तख़सीस के शायरों को बुलाने के सिलसिले का आगाज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे शहर के जनाब डॉक्टर खालिद रिज़वी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने कलाम से आपको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब डॉक्टर खालिद रिज़वी। चलिए साहब, एक दो चौकी सुन लीजिए। एक तो पहले ये कि जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त मैंने एक चौका लिखा था कि गलती से शायरों में मेरा नाम आ गया, गलती से शायरों में मेरा नाम आ गया, चौके लिखे तो और भी इल्ज़ाम आ गया, चौके लिखे तो और भी इल्ज़ाम आ गया। है क्या सबब यहाँ के कोई मोतरज़ नहीं, है क्या सबब यहाँ के कोई मोतरज़ नहीं, दो अमजदों के बीच में इस्लाम आ गया, दो अमजदों के बीच में इस्लाम आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। दो अमजदों के बीच में इस्लाम। भाई मुझे हमें चौका आपको फिर सुनाते हैं। हज़रात गिरामी, आज की सदारत जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे शहर की बेहतरीन और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा, और हम अहले ह्यूस्टन जो हैं बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक से बढ़ के एक शायर हैं और शायरा हैं। तो आज की सदारत जो है वो है मोहतरमा तस्नीम आबिदी साहिबा की। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा हसन जो है उन्हें थोड़ी सी ताख़ीर है और मुझे
ٹائم کو دیکھتے ہوئے مشاعرے کا آغاز کرنا پڑا. تو جناب خالد رضوی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے. تو پہلے ایک چوکا میں نے ابھی سنا دیا، مگر یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں. یہ امجد اسلام امجد صاحب تشریف لائے تھے، تو میں نے ایک چوکا لکھا تھا اس پہ کہ غلطی سے شاعروں میں میرا نام آ گیا، غلطی سے شاعروں میں میرا نام آ گیا، چوکے لکھے تو اور بھی الزام آ گیا. ہے کیا سبب یہاں کہ کوئی معترض نہیں، دو امجدوں کے بیچ میں اسلام آ گیا. چلیے صاحب اور ایک چوکا سن لیجئے کہ ساس سے سسرے سے ہرگز نہ ڈرنا چاہیے، ساس سے سسرے سے ہرگز نہ ڈرنا چاہیے، عقد ثانی پہلی فرصت میں ہی کرنا چاہیے، عقد ثانی پہلی فرصت میں ہی کرنا چاہیے. اور کالی بیوہ تک اب کوئی آپ پر مرتی نہیں، کالی بیوہ تک آپ پر کوئی مرتی نہیں، آپ کو مرنا نہیں ڈوب مرنا چاہیے. آپ طرف سے ایک غزل کے تھوڑے سن لیجئے کہ ڈر نہیں مجھ کو کسی خنجر کسی شمشیر کا، ڈر نہیں مجھ کو کسی خنجر کسی شمشیر کا، ہے قیامت اس کا لانا ساتھ میں ہمشیر کا، ہے قیامت اس کا لانا ساتھ میں ہمشیر کا. اور مان لو شاپنگ کو بیگم ہرگز بھی جا سکتی نہیں، مان لو شاپنگ کو بیگم ہرگز بھی جا سکتی نہیں، فائدہ کچھ تو ہوا ہے بھینس کی زنجیر کا. اور کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں اردو میں ہوں آئے مزہ انجیر کا، گالیاں اردو میں ہوں آئے مزہ انجیر کا. اور آپ میرے شعر کا الزام میرے سر نہ دیں، آپ میرے شعر کا الزام میرے سر نہ دیں. ایک مصرع فیض کا ہے ایک مصرع میر کا. اور ایک دو چار شعر اور سن لیجیے کہ ہم سے سسرے کے تقاضے نہ نباہے جاتے، ہم سے سسرے کے تقاضے نہ نباہے جاتے، ورنہ اپنی بھی تمنا تھی کہ بیاہے جاتے. وہ تو اچھا ہوا سالی نے منایا ہم کو، وہ تو اچھا ہوا سالی نے منایا ہم کو، اتنا بیگم سے پٹے تھے کہ کراہے جاتے، اتنا بیگم سے پٹے تھے کہ کراہے جاتے. اور جناب نوشاد صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ مصرے اوروں کے صحیح انداز بیاں میرا ہے، مصرے اوروں کے صحیح انداز بیاں میرا ہے، ہم بھی نوشا کی طرح محفل میں سراہے جاتے. بہت بہت شکریہ. حضرات گرامی، یہ تھے ہمارے اور آپ کے اور مزاحیہ انداز میں شاعری کرنے والے جناب ڈاکٹر خالد رضوی صاحب، جو اپنے کلام سے آپ کو مستفید کر رہے تھے. حضرات گرامی، نئے جذبوں کے ساتھ اور بالکل نئی توانائی کے ساتھ ایک اور شاعرہ ہیں جنہیں میں آج یہاں بلانا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے وہ شاید تشریف رکھتی ہوں، اور غالباً وہ پہلی دفعہ یہاں پڑھیں گی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترمہ سمینہ حسین. سمینہ حسین میرا خیال تشریف نہیں رکھتی. تو اب ایک اور شاعرہ جو بڑا ہی اچھے انداز میں اپنے کلام کو پڑھتی ہیں، اور انہوں نے آپ لوگوں نے انہیں کافی پذیرائی بھی بخشی. ہم نے انہیں دوبارہ اس مشاعرے میں بھی بلوایا اور ہماری خوش قسمتی کی وہ تشریف لے آئی ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترمہ شاہ گل. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو مستفید فرمائیں. محترمہ شاہ گل. ذکر یار تو کرتے چلے گئے، آیا جو ذکر یار تو کرتے چلے گئے، پھر دل میں کچھ دیے میرے
जलते चले गए फिर दिल में कुछ दिए मेरे जलते चले गए एक दौर था कि ये ही था हमराज़ो हम सफर फिर यूं हुआ के साए से डरते चले गए फिर यूं हुआ के साए से डरते चले गए सब किरचियां समेट कर अपने वजूद की हम जिंदगी की राह में मरते चले गए हम जिंदगी की चाह में मरते चले गए शुक्रिया क्या मौसमों की बात हो सब बख्त के हैं खेल क्या मौसमों की बात हो सब बख्त के हैं खेल कुछ शजर के खिज़ां में भी फलते चले गए कुछ शजर के खिज़ां में भी फलते चले गए गोसाइबान ही था पर एक माँ की गोद में बच्चे गरीबे शहर के पलते चले गए बच्चे गरीबे शहर के पलते चले गए मंजिल का दूर तक भी कोई आसरा न था लेकिन बस एक धुन थी सो चलते चले गए लेकिन बस एक धुन थी सो चलते चले गए आया जो जिक्र यार तो करते चले गए फिर दिल में कुछ दिए मेरे जलते चले गए शुक्रिया शुक्रिया हज़रात गिरामी